हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ सांगने मुझे जगह आपको स्वागत कर नूतन वीडियो सांगने आज हूँ डिसेम्बर 25 आउ 25 बड़ दिन से आज आम गोटे भोजी करने जाऊँ कृष्णा पलि आसपटे सागर विज्ञान ये दिज आसती लाडू चांटू ये पछे आसती आज आम स्पेशल बड़ दिन आज स्पेशल भोजी गोटे हाँ जाऊँगी देखो जिन धरी पलैला सागर विज्ञान धरी पलि आसले आउ देखा तो आगुरी आम भोजी ये आम कर चुलीटा अच्छी आए साई सुजा खोलाखोली कर साई सुजा करदे आज ये भोजी दिया जाए ये हम कृष्णा पड़जु आम जाल आणिक जाल आणिक चुली अल्प खोल चुलीटा साइज करदे टे हेलो देखा तो आम जंगल भितर आज फिस्ट करम घर अल्प दूर छोट कटिया जंगल गोटे गोटे मटी गदा अच्छे से तले फिस्ट कर भात हांडी बसीगला जेहेतु आज आम बिरियानी करूँ स्पेशल बिरियानी आज आमर हम से भात हाँपाई पा बसई देचु एपटे सागर तार पिज कटाकटी कर कृष्णा खेलुची आ छुआ सब जाइए कि आसवाक ना कृष्णा जाल गोटाऊँ सागर आम भल पिज काटुची बसिकी सागर आज डिसेम्बर 25 आज बड़ दिन आज गोटे भोजी हो केमी लगुच बहुत भल लगुच बहुत दिन पर फिस्टा है मिसिकी बहुत दिन पर ना कौन आगुरी होता के किंतु मिसिक के ना कौन बहुत दिन एठे भी बहुत दिन पर है ये जो लोकेशन देखते आम ये बहुत दिन पर आज फिस्टा है सुंदर दृश्य भाई आमर चाष कर फेरिले चाष कर चाष कर ना कौन हल हल कर हाँ चलती फिस्ट आमर पानी फुटीगला आम बिरियानी चाउल बतुरे रखीदेचु एपटे विज्ञान पिज कटा सागर कटला सागर गला विज्ञान काटुची एपटे आम स्पेशल गोड़ आसे कषा हम लाड़े गोड़ सफा कर धनिया पतर आ कि लेंबू चुपुड़ देला विज्ञान कहीं तेल पड़ला जेहेतु चाउलटा लगे आम से तेल आड करदेलु गोल दे पका एपटे आम बिरियानी भात रेडी होगा एपटे आम चिकेन पे पियाज कटाकटी सब चलती भात पकाना तापर चिकेन जो चिकेन पे कर बसला आमर स्पेशल रोसे आज लाडू भाई आम सांग स्पेशल तेल पड़ला आमर फ्रीडम ऑयल पड़ला आमर चांटा भाई पलि आसती किसी गोटा मसला पड़ला
ପାଣି ନିଗୁର ହଉଛି ପେଜଟା ନିଗୁର ହଉଛି କଣ ଦେଖ ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଗରମ କରି ପକେଇବ ତରଳେଇକି ପୁରା ଚିକଣି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଆଳୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି କଲର୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ କଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହଁ ଦେଖୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆମର ମସଲା କଷାଲା ପରେ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇଆ ଲାଡ଼ୁ ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ମସଲାଟା କେମିତି କଷିଲେ କେବଳ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ କଷା ହେଇଛି ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ପଡ଼ିନି ସବୁ ଛୁଆ ହେଇଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼ ହେଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ଚାଣ୍ଟୁ ପକେଇଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲାଡ଼ୁ ସେପଟେ ପକାଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ସବୁ ଦେଲେନି ତାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜିରା ଧନିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ବାକି ଚିକେନ୍ ମସଲା ମିକ୍ସ କଲେ ପଛରେ କିଛି ଆଡ଼ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ପକା କିଛିଟା ପକେଇଦେ ପକେଇଦେଲି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଲା ଏଭରେଷ୍ଟର ଗରମ ମସଲା ସ୍ପେଶାଲ ଗରମ ମସଲା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ସାଇଜ୍ ପୁରା ହେଇଛି ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମର ଆସିଲା ଲେଗ୍ ପିସ୍
ତୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ବା। ହାଲକା କି ପାଣି ଦେଇକି ଲାଡ଼ୁ ଆମର ଭଲ କି ଲେଗ ପିସ୍ ଗୋଟେ କଷୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଷା ଚାଲିଛି ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ସିଝିବା ପାଇଁ। কৃষ্ণ সাଙ୍ଗরে সমস্ত নাগিছেন। ମୁଁ ଧରିଛି ଦେଖି ମୁଁ ଲାଗିଲେ ଏ ହାତରେ ଲାଗିଲେ ଦେଖି ଲାଗିଲେ देखो तो सामान घोरिया हो जाता चिकेन टा सब लेग पीस देखो सामान ग्रेवीटा देखो तो केमती पूरा पूरा स्पेशल पूरा आज मसला कषा है चिकेन कषा हो गला आम कषा होता गोड़ कड़ा होगा खाइब कषा गोड़ देखो लाड़ू भाई केते सुंदर भाव कषि देते सामान देखिए आम स्पेशल कषा एवं दादा आम आड कर लास्ट दही दही मोटा हम बुझी लगा एपटे गोड़ खी चलছে खाल खाल के लगुच लाड़ू गोड़ खाऊ आमर एपटे आमर विज्ञान सागर सामान आम कषार शेष है किसी हल्का कि धन्यवाद मतलब केते सुंदर देखा जाऊँगी आमर चिकेन पूरा रेडी आउ एपटे आमर राइस भी पूरा रेडी खाली बाकी रहा दम दिहब मु सबु सबु लेबु काटी देली ना म पाउ ए छोटुटा इच्छा एडी बसी दिबा ए चिकन लॉलीपॉप मोर सेदा से दीदा को मोर चिकन लॉलीपॉप एटा का हां सेदा ही मोर चिकन लॉलीपॉप हां हां मैं खाली चिकन लॉलीपॉप आज से जो अछि सेदा दीटा किछि दियाउ न करू हां चिकन सब दिया तो जब चिकन गोड़ा आसीनी गोड़ा देखिछु तो सेवटा सेवटा तो आ मो बेंगी दीटा गोड़ा दब आइला पानी नहीं चिकन लॉलीपॉप लॉलीपॉप 65 कोन से दीदी कोले दे अछि रे पत्तर ପାଇଁ ଗଲନି କି रे मो सब चिकन लॉलीपॉप केना भल नहीं पकोड़ा हां बिरयानी क्या लागला ओके बिरयानी होती का बेबी क्या नाम
ଜଣା ଥାଉ ଏବେ ଜଣା କହ ଗାଣ୍ଡି ମୋର କୃଷ୍ଣା ଭାତ ଟିକେ ନଗେଇ ଦଉ ଯଦି ନହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ କରିଦେ ଘିଅଟା ହଁ ଘିଅଟା ପକେଇ ମାନେ ସେଥିରେ ଏତିକି ଅଛି ନା ଆଉ ଅଛି ସେଥିରେ ଏତେ କଚୁମ୍ବର ପକା ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେବି ଏଦିନ ଗୋଲାପ ଜଲଟା ଏଠି ଦେବି ବେଶୀ ବସ ବସ ପିଆଜ ଦେଉଛି ତାକୁ ପିଆଜ କେମିତି କବୁ କରି ଥୋଇଦେବି ଏଇଟା କ'ଣଟା ସେ ବାସ ସବୁ ସ୍ମେଲ୍ ବାଦଲ ଆଉ ଘିଟି ମାରିଆ ହେଇନି ତାକୁ କରିବି ଇଏ କରିଦେ ଆଉ ଝୋଳ କରିଦେବା ଆଉ ଆଉ କର ଜଲଦି ଥିଲାନି ବାସ ସାର୍ କ'ଣ କେଉଁ ଘିଅ ଚାରଟା ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କାଚ ଏଇଟା ଆଠୁ ସେଇଟା ଦେବା ଶୁଣୁଛି ହଁ ବା ସମାଧି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘିଅ ମରା ହେଇଗଲା ଏବେ ଦମ୍ ଦିଆଯିବ ପିଆଜ ମାଛି ଏଇଟା ପକେଇ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ପକେଇନି ନା ପକେଇ ଦବା ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମର ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଦମ୍ ଦିଆହେବ ଦମ୍ ବସିଗଲା ଆଉ ଏପଟେ ଲାଡ଼ୁ ଭାଇ ଆମର କଚମ୍ବର ପାଇଁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଟା ଚାଲିଛି କାକୁଡ଼ି ବୋଧେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସବୁ କଟା ହେଇଛି ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କଲା ଲାଡ଼ୁ ଦହି ଆଉ ହାଲକା କି ଲେମ୍ବୁ ଏବେ ଆଡ଼୍ ହେଲା ଜଲଜିରା ଏବେ ହାଲକା କି ଲୁଣ ଆଜି ଲାଡ଼ୁ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଆମର ହେବ ଦମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବେ ଲାଡ଼ୁ ଭାଇ ଆମର କଚମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଗ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ପୁରା ବହଳିଆ ଭଳିଆ କଚମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହଳିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଚାଣ୍ଟା ଭାଇ ସାଗର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କର ସବୁ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଡ଼ୁ ଭାଇ ଏପଟେ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଉପରୁ ଇଟା କଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ତାର ଇଟା ରଖ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମର ହଣ୍ଡା କଢ଼ା ହେଲା ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଦମଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମାଛ ବାହାରିଛି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ପୁରା ହେଇଛି ତଳ ଦେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ କେତେ କହୁଛୁ ଯିବି
देखो तुम स्पेशल बिरियानी आम सब लेग पीस दिखाई किचनार गोटे लेग पीस राजनर गोटे आर विज्ञान सब लेग दिखाई चाल लेगटा खाइलु सागर बिरियानी केमी मस्त विज्ञान स्पेशल रोषिया जेहेतु लाडू है लाडू को आम कौन ता रिव्यू नबू कौन आ सी तो स्पेशल रोषेई आमर ताको कौन कहू से माछ तक टप जमी कहला आज सेमती पूरा कर कौन भी दिथर मिस कर आसिले जना पड़नी तीनटा चांटू आमर खाई पड़ेगा कृष्णा आमर जरी आलू मात्रा पड़े गोटे पुड़ी कि गोटे आलू मात्रा आउट आम टंगा टंगी होगा सैकल थे एपटे लाडू खाई उठिले रोसई पाखे आमर भोजीटा सरीगला आम फिफ्टी सरीगला जदि आपण मानक भिडियो भल लगता है चल आम चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कौन करें कौन गोटे कौन करें कमेंट कमेंट रोहु सांग मैंने जय जगन्नाथ।